Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli na novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i današnji video želim da pričam o nekoj veoma zanimljivoj temi, što ja smatram da je bitno baviti se sa tom tematikom. Radi se o tome kakve profile pratiti, a koje ne. Ja lično govorim uvijek iz svog ličnog iskustva, odnosno iz svoje lično mišljenje. Da na početku kažem, svako može da gleda šta god želi, koga god želi, nebitno na kojoj platformi, da li je to Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, bilo koja platforma, svako ima pravo da sluša, da gleda i da konzumira šta on želi. Ali smatram da bi se trebalo ipak malo pričati o toj temi i da malo skrenem vama pažnju na neke stvari koje mislim da bi svako trebao malo više da obrati pažnju. Pošto sam ja content creator, tako ću se nazvati, youtuber, vezano za hrišćanske teme, vezano za pravoslavne teme, vezano za i putovanja, i neko ko se trudi da pravi content, neko ko se trudi, neću da se hvalim, ali neko ko se trudi da izbacuje videa redovno. U tom smislu želim to malo naglasim, ne zbog toga ja sam sad napravila neki video i tako dalje, nego zato što smatram da je bitno da znaš ko stoji iza kog profila. Da se neko zaista informisao, čitao, proputovao na raznim mjestima, pričao sa ljudima, neko ko je vjerujući, neko ko vjeruje u Boga, ko se moli, ko živi taj hrišćanski život koliko je to god moguće. Ja lično, kada konzumiram takvog vrstog content, da ja znam ko stoji iza tog profila, koja priča o Bogu, koja priča o nekim i dubljim temama, koji se i vidi da se bavi s time, koji zna neke stvari, koji ima neko to znanje, koji ima blagoslov da radi to i ko se ne sakriva iza kamere, odnosno da se on i vidi, da on otvoreno priča, da se ne stidi, da se prikaže, da se čuje glas i da stoji iza toga šta on radi. I to je meni bitno. I to od početka, to sam govorila više puta, kada sam ja sad počela da snimam, je bilo bitno da ljudi znaju ko je to, ko sam ja, zašto ja to radim, koji je to moj cilj, i da se ja ne krijem i da se ja ne stidim što sam vjerujuća osoba koja želi da priča o Bogu, a i koja ima za to i blagoslov. Tako da je to ono što je meni uvijek bitno kada ja konzumiram takvu vrstu tematike na društvenim mrežama, da znam ko stoji iza tog profila. Zato i često i pratim i sveštenike, pratim i monahe, igumane koji imaju svoj profil na društvenim mrežama, manastiri, oficijalne stranice manastira, patrijaršije i mnogih tih drugih profila koji znam ko je to, da znam to su seriozne osobe, to se niko ne skriva i tako dalje. A što se tiče i tih Mirjana, koje ja smatram isto u toj kategoriji, da znam ko je iza tih profila, da radi to jednostavno sa ubjeđenosti, da zaista ljudima i tu i pomognu i da jednostavno podijele svoje znanje. A ne samo i to, nego pogotovo i što je sad najnovije, vještačka inteligencija, odnosno nije to nešto novo, ali je sad u trendu. O tome ću snimati jedan separatni video u kome ću malo više pričati o tome, jer smatram da je to malo kritično. Ne u svakom pogledu, ali u većinskom pogledu, pogotovo što se tiče kreativnosti, jer imate dosta pravoslavnih profila koja pravi isključivo content od vještačke inteligencije, videe, fotografije, i smatram da se to ne treba podržavati jer to uništava jednostavno dosta profila što se tiče kreativnosti. Tu i sebe uključujem jer smatram da se vidi kada neko ulaže dosta truda da snimi nešto kreativno i da to jednostavno podijeli sa drugima, i onda dolaze neki profili koji samo ukcaju neku rečenicu i njima vještačka inteligencija izbaci sve i samim time tako oni zarađuju. I ne samo što se tiče sad tih content kreatora, nego pogotovo što se tiče te cijele kreativne industrije
kao što su video snimatelji, fotografi, grafik dizajneri. Ti koji rade sve što se tiče u tom kreativnom sektoru, oni su zaista veoma, kako se to kaže, u lošoj poziciji u današnje doba, jer će se u budućem dosta poslova u tom sektoru izgubiti zbog vještačke inteligencije. Tako da ja lično ne podržavam takve profile koje jednostavno sa ovako lakoćom prave neke videe pravoslavne i nije sve dobro što dolazi iz vještačke inteligencije, ali o tome u nekom drugom videu. Tako da nadam se da nisam vas previše samarala sa ovom temom. Jednostavno otvorite oči kada konzumirate bilo koji kontent i gledajte da ne podržavate profile koje se skrivaju, profile koje šire strah, mržnju, profile koje jednostavno vidi se samo misli na novac, na preglede, koji nemaju ni blagoslov na kraju krajeva, ko kradu videe, koji kradu fotografije. Ja tako nešto ne podržavam i ne bi ni vi to trebalo da radite. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amen.